गुड मॉर्निंग सांग मैंने देखो मु आगे आज छात पर पलि आसी कपड़ा सुखापी फ्रेश होनी एपर्तंत कहीं काली जो कपड़ा सुखी नाला अल्प अल्प थिला से टे ओदा ओदा मुझे आग नहीं आसली छात उपर सुखे देखो नजाराटा के माने बढ़िया देखा टे हल्का हल्का आज खरा हो पड़ी जस्ट मोर आज लेट हो गला देखो केमती देखा नजाराटा बहुत सुंदर लगुच त्रिरंगाटा केमती फरफर हो उड़ूँ बढ़िया देखा चलन तौक जी फ्रेश हो पुणी रेडी पुणी कथा सहित गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ देखो सबुदिन भाई मुझे पूरा फ्रेश होगी रेडी आज हूँ बुधवार चलते तौक जा पूजा पूजी करवा कौन हो गुरुवार गुरुवार सप्ताह कम टे हम किंतु डेरी रे हम चलतु ए तौक जा पूजा पूजी करवा तापर कौन हो देखा चलतु देख सांग मैंने रोसे कर पलि कम तो जानते बापा फल काटिकी देली मेडिसिन दे सारे चलते बापा फल देदे माँ को चाह बसी माँ को चाह दे सारापर पूजा करी चलते बापा फल दवा देखो सांग मैंने ठाकुर पूजा करने पूर्व केते जोर वर्षा आसा पुणी थे तलू दौड़िकी आसपर ड्रेस नेबी बोली आदि ननेबी से पूजा करती जापर वर्षा है सब ओदा हो कहीं एत उपरको आसला बेलू वर्षा माने अधा लुगापड़ा पूरा ओदा होती उपरको आसी चलतु ए ड्रेस तोला तोली करदे चलतु तोलिक नहीं जा पूजा करी बोली दौड़िकी आसी तोड़िक सब लुगा नहीं जा ठाकुर पूजा कर चलतु जाऊँगी देखो सांग आज तो माने एपट सेकर पूजा टी लेट हो गलानी आबे पूरा मो पूजा सर जाइए चलन देखा कौन हो देखो सांग मैंने आमर खराबेल रोषे प्रस्तुति आरंभ होलानी प्रायतः सकाल जो हुए मुझे बेसी देखी पारे कहीं तो व्यस्त आए देखो आम आज कलरा एतिक तोला होगी आसी भात बसे बोले सब चाउल रेडी अच्छी आगे बाहर पाग देखु वर्षा होगी गला लुगापटा खाली आम सुखाऊ आणुचु पाग भी आज पूरा मेघ मेघ मान जमी कला अंधार पूरा देखा वर्षा भी पकईकी गला आमर रोसे तो देखुवे आठी रोषेर प्रस्तुति आरंभ हो जाइए चलन देखा कौन हो देख सांग मैंने पखाड़ आज टमाटो झोल कर खाऊ मोर आज टमाटो झोल खाया बहुत इच्छा है खाई सारिकी आसी देखिली जे आम चुली पाखे पूरा भात से डाली बसला आम कलरा आलू भजा हे शाग आसी शाग भजा हे ये देखो मो पुअर खावा मुझे बनाऊँगी से खाइब आज सुजी करी से खाइब बोली चलतु ताकू टे माने खोईदबा खोई सारा कौन हो सब मुझे सहित कथा भी रोसे कौन सब सेयार कर शाग कटा है शाग भजा हम आमर बस्ती भजा कलरा भजा ये डाली भात आ कौन हम पोड़ापोड़ी खरा खाली लुचकाल खेलुची खरा होची वर्षा होची खरा होची वर्षा होची लुगापटा खाली आम नौचु आणुचु देखते मो गछ देखते पूरा बंची आई पूरा बड़ हो गला
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ବିଲ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ସବୁ ବାହାରିଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପାଗି ଧାନ। ଆଉ ଆମ ମାନେ ଘର ମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ତଳି ରୁଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଧାନ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ଧାନ କଟା ହେବ। ଆଉ କେତେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ ସାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇସବୁ ଧାନ ମାନେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାକୁ ଧାନ ବିଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧାନ ବିଲ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି। ଆମର ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଡାଲି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ବି ଭଜା ହେଇଛି ଶାଗରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ବି ହେଇଛି ଖାଇବେ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବାସ୍ ଯେତିକି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଓଦା ଲୁଗା ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇଯାଇଥିଲି ନା ସକାଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେହ ସରିଲାନି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଲୁଗାପଟା ଓଦା ଅଛି ସବୁ, ଆଉ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖେଇଦେଲେ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶୁଖିଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଖଉଛି। ଆମ ସାନ ବୋଉ ବି ଗାଧେଇକି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଏଠି ସିଢ଼ି ଯେଉଁ ପାହାଚ ଏଥିରେ ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଚାଲ ସବୁ ନେଇକି ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖେଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ତଳକୁ ନେଇକି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଥର ତଳ ଉପର ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ତଳକୁ ଆଉ ଗଲିନି, ଭାବିଲି ନାଇଁ ଯାଏ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏକାଥରେ ଶୁଖେଇକି ଆଉ ନେଇ ଆସିବି ସବୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଖରା ହେଇଛି ବି, ପୁରା ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଖରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ଉଡ଼ୁଛି ପବନରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଶୁଖେଇବା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଖରାରେ, ଏକର ସାରା ତଳ ଉପରେ ହେଇ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୁଗା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଖରା ହେଇଛି ନା ଟିକେ, ପୁଣି ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁରା ପୁଣି ଗନ୍ଧେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଖାଲି ତ ତଳ ଉପରେ ହେଇ 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 ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳେ ଥରେ ଶୁଖେଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖରା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଗ ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆସି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଲୁଗାପଟା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବାରି ପଛପଟର ଭ୍ୟୁଟା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ସବୁଜିମା ଭରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୂଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ମୋତେ ତ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ପୁରା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପଛପଟ, ସେଇଠି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଅଛି, ଆମ ଫୁଲ ଗଛ, ସେଟା ଆମ ଗୁଆଳ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ସବୁ ଆମ ଗଛ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଠି ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବି ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲଉଛି, ଖାଲି କହିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ଦେଖିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଛ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ଖରା ଆଉ ରହିବନି, ତଳେ ଯାଇ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଉପରେ ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ କଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଇଲି ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ତ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଜାଣିଥିବେ, କାକୁଡ଼ି। ଏଇଠି ଆମର ଝୋଳ ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ମୁଁ ବସି ଖାଉଛୁ, ଲେମ୍ବୁ ଝୋଳ ବି ଟିକେ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଖାଇସାରି ପୁଣି କଥା ହେବା, ରଖୁଛି।
गुड इवनिंग सांग मैंने आ देखु मुझे आज कहबिनी जे मु चलतु तौक जा कहीं मुझे अलरेडी तौक आस सारी आसिक संध्या फंध्या देकी सब माने किसी कम भी सरला कहीं आज टे लेट है जेहेतु खाली गुरुवार घर घर पोछा पोछी सब कली आज आमर गोटे माने मीटिंग थिला ये तो से हम डेरी होगला टे वीडियो करनी से डायरेक्ट तौक पलि आसली मुझे आसिक तले वीडियो करी तले चाह भी समस्त पी सारे ये जिनस हम देखु डाली बरा हम आज डाली बरा हम टे समस्ते खाइबे अल्प आज आमर नली सुखाई अच्छी आसते केते दिन वर्षा कंटिन्यू आम सुखे पार नु आज से फाइनाली सुखाई अच्छी नली छणा हम बरा छणा हम पापड़ भी अच्छी छणा हो पारे चलतु कौन हो बेलू मुझे सब देखेबी आगे चलतु टे चाह पीवा मोर इच्छा ना आउ कौन अटफटा चकड़ा चकड़ी करदे जो छणा हम मुझे देखेबी देखो सांग मैंने ये स्वादिष्ट नली भी छणा हो चलतु ये गरम गरम नली खाईदे टे मत तो बढ़िया लगे नली आपण मैंने केमती लगे कमेंट माध्यम निश्चिंत जनइबे आ चलतु ये गरम गरम नली पूरा खाईदे दाबिकी तापर जहाँ कर जाऊँ खाइबी देखु आमर बरा पापड़ छणा होगला बरा गुरा कौन ताती ना कौन पापड़ ये बरा देखा ये कौन डाली बरा ना खाली बरा भी अच्छे मुझे जानी खाली बरा अच्छी कौन खाली बरा अच्छी मैंने खाली बिरी पड़ी आम डाली बरा नुह कि बिरी बरा ये कौन गोटे बरा भाया देखा गोटे डाली बरा भाया देखा से जा हो बरा तो बरा हौ सांग मैंने आसतु खाइबे बढ़िया गरम गरम बरा को आ नली को पापड़ पूरा जमीगला आज हौ देखो ये आज सान बो आमर होती रोसैया आज मु ठाकुर घर पोछुली सान बो ये छाणाछणी करी बापल आमर मिल मेकर तरकारी हम आज आलू बिना तेल छणा चलती आज सान बो रोसैया मुझे पोछिकी आम रुटी करूँ आउ सांग मैंने आपण मैंने रुहतु मुझे आम दुकान ठाकुर पोछि देके आसे तापर आमर रुटी हम गरम गरम तेल देखो सांग मैंने आमर ये क्षीर बस देखो ये सब होगला रुटी कंप्लीट ये देखु तरकारी सोयाबीन तरकारी तातुची आमर आती अच्छी बरा पापड़ नली से डबारे पूरा हो जाए सब रेडी से रेडी ये बासन पड़ला देखो मजा हे चलते बासन मसाला पर कथा खाइला बेलू पुणी सांग मैंने आज नली बरा छणा है मत आज खाली भोक लगुच माने खाଇବା समय पूर्व मत भोक लगे कौन कर बासन बासन बाजुकी समस्त खाई सारे मैंने खाइले खाइबा सांग मैंने बासन बाजुथी देखो सांग मैंने आम खाଇବା बसलु आ चलते आज ब्लॉग को शेष पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रो सांग जय जगन्नाथ।